Sa atong balitang special, pinakaunang humanoid robot muinit ang panit, ibaligya og 10.1 milyones pesos. Sa detalye nini atong kwaon si katropang Raybox. Mga balitang makapahimuot, makagaan sa puot, balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod, balitang espesyal. Gipalambo sa Shanghai-based startup nga Droid App ang muya ug unang AI biomimetic humanoid robot sa kalibutan mga katropa. Gidisenyo ni Muya aron sundugon ang natural nga dagway ug lihok sa tawo. Adunay realistic skin ug body temperature nga 32 ngadto sa 36 degrees Celsius ug naghatag og warmth ug sense of kinship sa kauban niini. Kaya usab niya makikinteract ug mutubag sa emosyon gamit ang advanced AI cameras. Flexible ang design ug pwede mamahimong lalaki ug babae mga tropa depende sa gamit, healthcare, edukasyon o companionship bisan pa man sa pipila ka mga nagkakita og unsettling nga lihok. Plano kining ibaligya mga katropa sa 10.1 million pesos karong tuiga o nahon sa mga ospital ug eskwelahan mga katropa. Pastila ka high-tech na gis panahon. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan nga grabe kahapo sa lawas ug wala nagyoy igong energy panahon sa kama. Mga katropa, di ay Turbo Food Supplement for Men gama sa Yes to Health Incorporated nga adunay maka og clavo huaska nga mooy mo pa energy nimo mahatag og boost siya nang imong libido mga katropa nga makakumpati kapag gyud sa imong asawa. Safe imnon 30 minutos sa dili pa inyohang labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropang Raybox alang sa balitang espesyal. Kasikas Express Balita.